আম্মা দাদা ভাই পাতুদের ঘর গেছে রান্না করার জন্য। পাতু যে নাই, মহাসেনার কাছে হসপিটালে আছে, ওই জন্য। পাতু হসপিটালে আছে মহাসেনার কাছে। মহাসেনা একাই আছে তো, মহাসেনা ভয় করছে, একাই থাকতে পারছে না, ওই জন্য মহাসেনার কাছে পাতু আছে। তুমি দেখতে পাচ্ছ না আমি কি করছি? सरसों का चटनी बनाते हैं। अच्छा आप लोग चटनी बनाते हैं। আমি কি করছি তুমি দেখতে পাচ্ছ না? আমার হবে তারপর। और कांदूने অত কান দিও না মামুনি, অত কাঁদলে সব হোগা হয় না, কোনো দিনও হয় না আমার। ও বক আমি তো সবজি কাটছি, কাটা হবে না, তাহলে তুমি কেটে দাও, সবজি তুমি কেটে দাও। আমাকে ভালো লাগছে বলো, আমি কি খুব সুস্থ মানুষ? আমাকে হচ্ছে আমি নিজে বুঝতে পারছি তোমাদের খুবই सरसों और चना के साग को मिक्स करती हूँ। अच्छा लेलिन रहमान एप्पल बजाज नगर हमारे करो अमित के रखना। मुझे समझ भी नहीं आया आपका कमेंट। वो भी राज रंजन कुमार वॉइस नहीं आ रहा है। हाँ मेरी बेटी लिपस्टिक पहनने के लिए रो रहा था, इसीलिए मैंने म्यूट कर दिया था और उसको लिपस्टिक पहना रही थी। ठीक है अभी वॉइस आएगा, कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट कीजिए अभी।